So karon guys, natay paliton guys no. Hapit sa tagkuan guys sa Robert store guys kay natay paliton diri guys. Hindi tatagulaman guys. Asa mo to kani mo na guys. Palit ta guys. Dala diri cashier guys no. Nanata sa cashier guys. Uy, hitsuraan na rin cashier diri guys. Magandang dilag, puso ko yung nabihag. Mantok ra nga ganahan mo palit diri guys, pastila. Sige guys, magluto na ta guys no. So nanani atong kuan guys. Atong gulaman with buko guys. Buko salad. Natay to this guys kung kompleto na guys no. So mabuhat ang dessert guys kay lami ka og dessert guys no. So na guys, okay na guys, finish na guys. Ibutang na sa freezer guys.